A Rothko painting at the Tate Modern simply consumed me with its color and scale. Lukisan Rothko di Tate Modern sepenuhnya menelan saya dengan warna dan skalanya. Few experiences compare to standing before Michelangelo's David. Its raw power is breathtaking. Sedikit pengalaman yang bisa dibandingkan dengan berdiri di depan patung David karya Michelangelo, kekuatan mentahnya sangat memukau. Seeing Van Gogh's sunflowers in person felt like connecting with his soul. Melihat bunga matahari Van Gogh secara langsung terasa seperti terhubung dengan jiwanya. Consider the sheer ambition of Monet's water lilies. It's an immersive experience. Pertimbangkan ambisi luar biasa dari water lilies Monet, ini adalah pengalaman imersif. Do you know encountering the Arnolfini portrait revealed so many subtle details and stories? Tahukah kamu, bertemu dengan potret Arnolfini mengungkap begitu banyak detail dan cerita yang tersembunyi. What strikes you about gazing upon ancient Egyptian artifacts is how advanced their civilization was, truly. Yang membuat Anda terkesan saat melihat artefak Mesir kuno adalah betapa majunya peradaban mereka, sungguh. The sheer scale of Picasso's Guernica is profoundly unsettling and moving, isn't it? Skala Guernica, karya Picasso yang begitu luar biasa terasa sangat meresahkan dan menyentuh hati, bukan? Reflecting on Klimt's The Kiss evokes a feeling of passionate intimacy. Merenungkan The Kiss karya Klimt membangkitkan perasaan keintiman yang penuh gairah. Have you ever felt completely lost in the brushstrokes of a Rembrandt? Pernahkah kamu merasa benar-benar tersesat dalam goresan kuas Rembrandt? Sometimes, stumbling upon an unknown sculpture can resonate just as profoundly as a masterpiece. Kadang-kadang, menemukan patung yang tidak dikenal bisa terasa begitu mendalam seperti sebuah mahakarya. Such an interesting question. The impact of religious iconography in the Renaissance is something that lingers. Pertanyaan yang sangat menarik. Dampak ikonografi religius pada masa Renaissance adalah sesuatu yang masih membekas. Wasn't it extraordinary to witness Bernini's sculptures? They seem almost alive. Bukankah luar biasa menyaksikan pahatan-pahatan Bernini? Mereka tampak hampir hidup. That moment when you realize a painting isn't static but tells a story is magical, right? Saat momen kamu menyadari sebuah lukisan tidak statis melainkan menceritakan sebuah kisah itu sungguh ajaib, kan? The profound sadness in Munch's The Scream truly spoke to a part of my soul. Kesedihan mendalam dalam lukisan The Scream karya Munch benar-benar menyentuh sebagian jiwaku. There is something so captivating about the detail in Dutch Golden Age paintings, wouldn't you agree? Ada sesuatu yang begitu memikat tentang detail dalam lukisan zaman keemasan Belanda, tidakkah Anda setuju? It's absolutely fascinating how abstract expressionism attempts to convey pure emotion. Sungguh menarik bagaimana ekspresionisme abstrak berusaha menyampaikan emosi murni. The raw intensity of Francis Bacon's work is almost painful, yet strangely beautiful. Intensitas mentah karya Francis Bacon hampir menyakitkan, namun anehnya indah. Perhaps a gallery emphasizing the intersection of botany and textile art seems fascinating. Mungkin sebuah galeri yang menekankan persimpangan antara botani dan seni tekstil terdengar menarik. Wouldn't it be incredible to explore forgotten female photographers from the early 20th century? Tidak akan luar biasa untuk menjelajahi fotografer perempuan terlupakan dari awal abad ke-20? A showcase of miniature worlds crafted by self-taught artists feels quite captivating. Sebuah pajangan dunia miniatur yang dibuat oleh seniman otodidak terasa sangat memikat. What about a space dedicated solely to the evolution of portraiture through collected family albums? Bagaimana dengan ruang yang didedikasikan hanya untuk evolusi potret melalui album keluarga yang dikumpulkan?
Considering a thematic exhibition focused on the representation of dreams in surrealist sculpture would be really interesting. Akan sangat menarik jika mempertimbangkan pameran tematis yang berfokus pada representasi mimpi dalam pahatan surrealis. Imagine an immersive experience displaying art inspired by deep-sea bioluminescence. Quite magical, no? Bayangkan pengalaman imersif yang menampilkan seni terinspirasi dari bioluminescence laut dalam sungguh ajaib, kan? Perhaps something that explores the visual language of protest in posters and street art globally. Mungkin sesuatu yang mengeksplorasi bahasa visual protes dalam poster dan seni jalanan secara global. What if a curated collection centered around artists who intentionally destroyed their own work? Bagaimana jika ada kumpulan karya-karya yang dikurasi berfokus pada seniman yang sengaja menghancurkan karya mereka sendiri? A gallery exhibiting art created entirely from reclaimed ocean plastic seems impactful. Sebuah galeri yang memamerkan karya seni yang sepenuhnya dibuat dari plastik laut daur ulang tampak bermakna. Considering a project focusing on the influence of ancient mythology on contemporary animation feels worthwhile. Mempertimbangkan sebuah proyek yang berfokus pada pengaruh mitologi kuno terhadap animasi kontemporer terasa bermanfaat. Wouldn't it be cool to exhibit works depicting fictional utopias and dystopias? Bukankah keren jika memamerkan karya-karya yang menggambarkan utopia dan distopia fiksi? A showcase featuring artists who blend science and art, like biolab-grown sculptures, would be revolutionary. Sebuah pameran yang menampilkan seniman yang menggabungkan sains dan seni, seperti patung-patung yang tumbuh di biolab, akan menjadi revolusioner. What if a gallery was built to represent the stories of migrant artists and their creative journeys? Bagaimana jika sebuah galeri dibangun untuk mewakili cerita para seniman migran dan perjalanan kreatif mereka? Perhaps focusing on outsider art from specifically isolated communities, that feels worthwhile. Mungkin berfokus pada seni luar dari komunitas terisolasi tertentu, rasanya itu bermanfaat. A collection dedicated to the history of board game design as a visual art form would be so unique. Sebuah koleksi yang didedikasikan untuk sejarah desain permainan papan sebagai bentuk seni visual akan sangat unik. Considering artwork solely created using algorithmic techniques seems quite forward-thinking. Mempertimbangkan karya seni yang hanya dibuat menggunakan teknik algoritmik tampak sangat progresif. Wouldn't a gallery devoted to the art of book cover design be incredibly compelling? Bukankah galeri yang didedikasikan untuk seni desain sampul buku akan sangat menarik? Perhaps an exploration of artworks depicting the concept of time, its passage and distortions, feels intriguing. Mungkin eksplorasi karya seni yang menggambarkan konsep waktu, perjalanannya, dan distorsinya terasa menarik. Wouldn't it seem logical for objects to reside where their stories truly begin? Tidakkah masuk akal jika benda-benda berada di tempat kisah mereka benar-benar dimulai? Perhaps museums should prioritize ethical considerations over sheer collection size. Mungkin museum sebaiknya memprioritaskan pertimbangan etis daripada sekadar ukuran koleksi. One could argue that retaining these artifacts perpetuates a history of colonialism. Seseorang bisa berargumen bahwa mempertahankan artefak-artefak ini melanggengkan sejarah kolonialisme. Are current museum acquisition policies sufficiently transparent and accountable? Apakah kebijakan akuisisi museum saat ini sudah cukup transparan dan akuntabel? Following repatriation might encourage greater cultural exchange, don't you think? Pemulangan selanjutnya mungkin mendorong pertukaran budaya yang lebih besar. Apa kamu pikir? Considering the emotional significance for originating cultures is vital. Mempertimbangkan signifikansi emosional bagi budaya asal sangat penting. Doesn't displaying looted art feel almost problematic?
tidak merasa menampilkan karya seni curian hampir bermasalah. It's definitely interesting to observe the increasing pressure on institutions from activists. Tentu saja menarik untuk mengamati meningkatnya tekanan pada lembaga-lembaga dari para aktivis. The question isn't simply about ownership, but also respect for heritage. Pertanyaannya bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap warisan. Surely, prolonged display without consent feels exploitative? Tentu saja, paparan yang berkepanjangan tanpa persetujuan terasa bersifat eksploitatif. What impact does repatriation have on museum narratives and visitor experiences? Dampak apa yang ditimbulkan repatriasi pada naratif museum dan pengalaman pengunjung? Perhaps museums could collaborate with originating communities on exhibitions. Mungkin museum bisa berkolaborasi dengan komunitas asal pada pameran. Such artifacts represent crucial components of a nation's identity, wouldn't you agree? Artefak seperti itu mewakili komponen penting dari identitas suatu bangsa, bukan begitu? Wouldn't the conversation need to acknowledge the complexity of historical acquisitions? Tidakkah percakapan ini perlu mengakui kompleksitas akuisisi historis? Maybe institutions should explore long-term loans as a viable compromise. Mungkin institusi sebaiknya menjajaki pinjaman jangka panjang sebagai kompromi yang layak. The ethical implications are far-reaching, wouldn't that be agreed upon? Implikasi etisnya sangat luas, bukankah itu bisa disetujui? A better understanding of the provenance is essential for rightful ownership. Pemahaman yang lebih baik tentang asal-usulnya sangat penting untuk kepemilikan yang sah. Does truly appreciating art require formal study, or is inherent taste enough? Apakah menghargai seni secara tulus membutuhkan studi formal, atau cukupkah selera bawaan? Consider how contextual understanding shapes our reaction to a piece. Pertimbangkan bagaimana pemahaman kontekstual membentuk reaksi kita terhadap suatu karya. Isn't it possible the meaning of art evolves with personal experience? Apakah tidak mungkin bahwa makna seni berkembang seiring pengalaman pribadi? Perhaps liking something is an immediate emotional response, whilst appreciation is considered. Mungkin menyukai sesuatu adalah respons emosional yang instan. Sementara, penghargaan dianggap sebagai sesuatu yang dipikirkan. Reflect on the difference between finding beauty and interpreting symbolism. Renungkan perbedaan antara menemukan keindahan dan menginterpretasikan simbolisme. How does knowing an artist's biography affect one's perception of their work? Bagaimana mengetahui biografi seorang seniman memengaruhi persepsi seseorang terhadap karya mereka? Is there evidence art historical knowledge influences our judgments of quality? Apakah ada bukti bahwa pengetahuan sejarah seni memengaruhi penilaian kita tentang kualitas? Could it be that liking is passive and appreciation actively engages the intellect? Mungkinkah menyukai itu pasif dan mengapresiasi secara aktif melibatkan intelek? Aesthetics versus technical skill. Where does one prioritize in forming an opinion? Estetika versus keterampilan teknis, di mana satu pihak memprioritaskan dalam membentuk opini. Do different cultures foster differing paradigms of art appreciation? Apakah berbagai budaya mendorong paradigma apresiasi seni yang berbeda? The role of art criticism. Does it elevate appreciation or impose opinion? Peran kritik seni, apakah ia meningkatkan apresiasi atau memaksakan opini? Consider the impact of societal narratives on interpreting visual statements. Pertimbangkan dampak narasi masyarakat dalam menginterpretasikan pernyataan visual. What if initial aesthetic appeal is just a gateway to deeper consideration?
Bagaimana jika daya tarik estetika awal hanyalah pintu gerbang menuju pertimbangan yang lebih mendalam? How do artists themselves define the line between simply creating and generating art? Bagaimana seniman sendiri mendefinisikan batas antara sekadar menciptakan dan menghasilkan seni? Could engaging with uncomfortable art actually be more about growth than enjoyment? Apakah terlibat dengan seni yang tidak nyaman sebenarnya lebih tentang pertumbuhan daripada kesenangan? A work's meaning isn't always the artist's intention, do you agree? Makna sebuah karya tidak selalu merupakan niat seniman, apakah Anda setuju? Perhaps both approaches, liking and appreciation, are equally valid responses. Mungkin kedua pendekatan, menyukai dan menghargai Julius Uvate adalah respons yang sama validnya. Thinking about the value judgments involved, aren't they inevitably subjective? Memikirkan penilaian nilai yang terlibat, bukankah itu pasti subjektif? Isn't there a real danger of art losing its intrinsic value when spectacle takes precedence? Apakah tidak ada bahaya nyata bahwa seni kehilangan nilai intrinsiknya ketika tontonan menjadi prioritas? Can accessibility truly coexist with the delicate preservation requirements of priceless artifacts? Bisakah aksesibilitas benar-benar hidup berdampingan dengan persyaratan pelestarian yang rumit dari artefak-artefak tak ternilai harganya? Perhaps prioritizing visitor numbers is simply a reflection of the economic pressures museums face. Mungkin memprioritaskan jumlah pengunjung hanyalah cerminan tekanan ekonomi yang dihadapi museum. It seems increasingly clear that digital engagement isn't always a substitute for experiencing art in person. Semakin jelas bahwa keterlibatan digital tidak selalu dapat menggantikan pengalaman seni secara langsung. To what extent does the pursuit of Instagrammable moments cheapen the artistic experience? Sejauh mana pencarian momen-momen Instagramable merendahkan pengalaman artistik? One wonders if museums are becoming more akin to theme parks than repositories of culture. Seorang bertanya-tanya, apakah museum semakin mirip taman hiburan daripada gudang budaya? Are curators being forced to cater to public taste rather than scholarly rigor? Apakah para kurator dipaksa untuk menuruti selera publik daripada ketelitian ilmiah? Surely the primary function of a museum should be safeguarding cultural heritage. Tentu saja fungsi utama sebuah museum seharusnya adalah menjaga warisan budaya. Has there been a detectable shift in exhibition design towards entertainment value? Apakah ada pergeseran yang terdeteksi dalam desain pameran ke arah nilai hiburan? Is conservation being adequately funded alongside these large-scale attraction efforts? Apakah konservasi didanai dengan cukup seiring dengan upaya-upaya daya tarik besar ini? Could a tiered system, separate areas for casual visitors and serious scholars, be a solution? Bisakah sistem bertingkat, area terpisah untuk pengunjung kasual dan cendekiawan serius, menjadi sebuah solusi? Wouldn't it be refreshing to see exhibitions that prioritize depth over breadth? Tidakkah akan menyegarkan melihat pameran yang mengutamakan kedalaman daripada keluasan? Thinking about the long term, what impact will this crowd-pleasing approach have on art? Memikirkan jangka panjang, dampak apa yang akan ditimbulkan oleh pendekatan menyenangkan banyak pihak ini terhadap seni? Do you believe museums have a responsibility to challenge audiences, not just appease them? Apakah Anda percaya museum memiliki tanggung jawab untuk menantang audiens, bukan hanya menyenangkan mereka? It strikes me that ticket prices are often reflective of the, quote, experience rather than access to art. Saya merasa harga tiket seringkali mencerminkan pengalaman daripada akses ke seni. Is this focus on numbers ultimately devaluing the significance of quiet contemplation? Apakah fokus pada angka ini
akhirnya mengurangi makna penting dari perenungan yang tenang? Perhaps a more holistic funding model would alleviate pressure to maximize visitor numbers. Mungkin sebuah model pendanaan yang lebih holistik dapat mengurangi tekanan untuk memaksimalkan jumlah pengunjung. You often see art reduced to backdrops for selfies. Kamu sering melihat karya seni direduksi menjadi latar belakang untuk foto selfie. Isn't that a tragedy? Bukankah itu sebuah tragedi? Do museums primarily serve the elite, or are they becoming more accessible to everyone? Apakah museum terutama melayani kalangan elit, atau apakah mereka menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang? Considering digital archives and online exhibitions, what is the future of physical museum spaces? Mengingat arsip digital dan pameran daring, apa masa depan ruang museum fisik? Are museums obligated to repatriate artifacts obtained during colonial times, and how would that impact collections? Apakah museum wajib mengembalikan artefak yang diperoleh selama masa kolonial, dan bagaimana dampaknya terhadap koleksi? How significant are museums in preserving cultural heritage for future generations? Seberapa pentingkah museum dalam melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang? One wonders if museums could function as community hubs beyond just presenting exhibits. What are your thoughts? Saya bertanya-tanya apakah museum dapat berfungsi sebagai pusat komunitas selain hanya menampilkan pameran. Apa pendapat Anda? The role of museums in fostering critical thinking about history and contemporary issues seems paramount. Peran museum dalam menumbuhkan pemikiran kritis tentang sejarah dan isu-isu kontemporer tampaknya sangat penting. Wouldn't you agree that museums often operate as gatekeepers of taste and influence? Apakah kamu tidak setuju bahwa museum seringkali bertindak sebagai penjaga selera dan pengaruh? Perhaps museums have a responsibility to actively address social injustices. Wouldn't that be powerful? Mungkin museum punya tanggung jawab untuk secara aktif menangani ketidakadilan sosial. Bukankah itu akan sangat kuat? Have you ever considered the economic impact museums have on surrounding communities? Pernahkah Anda mempertimbangkan dampak ekonomi museum terhadap komunitas sekitar? Museums should encourage dialogue, shouldn't they? And what does that even look like in practice? Museum seharusnya mendorong dialog, bukan? Dan seperti apa wujudnya dalam praktek? What methods are museums utilizing to attract younger audiences, beyond simply making things Instagrammable? Metode apa yang digunakan museum untuk menarik minat audiens yang lebih muda, selain hanya membuat sesuatu menjadi layak di Instagram? Could modern museums do more to engage with controversial histories and perspectives? Bisakah museum modern melakukan lebih banyak untuk terlibat dengan sejarah dan perspektif kontroversial? Is the emphasis on blockbuster exhibitions overshadowing smaller, community-focused collections? Apakah penekanan pada pameran-pameran blockbuster menutupi koleksi-koleksi yang lebih kecil dan berfokus pada komunitas? One feels that museums should be far more proactive in cultivating emerging artists. Kita merasa museum seharusnya lebih proaktif dalam membina seniman-seniman muda. Doesn't it seem as though some collections remain firmly rooted in outdated, colonial narratives? Tidakkah tampak seolah-olah beberapa koleksi tetap berakar kuat dalam narasi kolonial yang usang? If museums aim to be truly inclusive, how would funding models need to change? Jika museum bertujuan untuk menjadi benar-benar inklusif, bagaimana model pendanaannya perlu diubah? Are museum education programs genuinely effective in reaching diverse audiences? Apakah program pendidikan museum benar-benar efektif menjangkau audiens yang beragam? There is a fascinating debate on whether museums should prioritize preservation over accessibility. Ada perdebatan menarik tentang apakah museum harus memprioritaskan pelestarian daripada aksesibilitas.
That's a relatively new thing for me to explore, actually. Itu hal yang relatif baru untuk saya jelajahi, sebenarnya. Considering current limitations, virtual tours seem like a perfectly reasonable alternative. Mengingat keterbatasan saat ini, tur virtual tampak seperti alternatif yang sangat masuk akal. Museums have really adapted well to online platforms, don't you think? Museum-museum telah benar-benar beradaptasi dengan baik ke platform daring, menurutmu? Was the sound quality adequate, or was it a bit distracting during your visit? Apakah kualitas suara sudah cukup atau sedikit mengganggu selama kunjungan Anda? Honestly, virtual experiences can only offer so much compared to being physically present. Sejujurnya, pengalaman virtual hanya dapat menawarkan begitu banyak dibandingkan dengan benar-benar hadir secara fisik. The British Museum's online collection is quite comprehensive, if you haven't checked it out. Koleksi daring Museum British cukup lengkap, jika Anda belum memeriksanya. Have you ever tried a 360-degree virtual tour? They're often quite immersive. Pernahkah kamu mencoba tur virtual 360 derajat? Biasanya cukup imersif. Certain exhibitions just demand to be seen in person, wouldn't you agree? Beberapa pameran benar-benar harus dilihat langsung, bukan begitu? Digital accessibility is such a gift for those unable to travel. Aksesibilitas digital adalah anugerah bagi mereka yang tidak bisa bepergian. A friend mentioned the Louvre's virtual tour was incredibly detailed. Seorang teman menyebutkan tur virtual Louvre sangat detail. It's remarkable how technology is bridging gaps in cultural access. Sungguh menakjubkan bagaimana teknologi menjembatani kesenjangan dalam akses budaya. Often, the detail gets lost when it's merely a screen experience, I feel. Seringkali, detailnya hilang ketika hanya pengalaman layar saja, saya merasa. Think of all those exhibitions one can attend without leaving the sofa. Bayangkan semua pameran yang bisa dihadiri tanpa perlu meninggalkan sofa. Sometimes it's just nice to wander through galleries at your own pace. Kadangkala menyenangkan untuk berjalan-jalan santai di galeri sesuai keinginanmu. How did the online experience compare with other museum visits? Bagaimana pengalaman daring ini dibandingkan dengan kunjungan museum lainnya? Virtual tours can be a great preview for a future in-person visit, I suppose. Tur virtual dapat menjadi pratinjau yang bagus untuk kunjungan langsung di masa mendatang, kurasa. Did you find the virtual tour as engaging as visiting a traditional gallery? Apakah Anda merasa tur virtualnya seseru mengunjungi galeri tradisional? The ability to zoom in on details is such an advantage of virtual tours. Kemampuan untuk memperbesar detail merupakan keuntungan besar dari tur virtual. Honestly, sometimes those touchscreen things just feel like video games tacked on. Sejujurnya, terkadang hal-hal dengan layar sentuh itu terasa seperti permainan video yang ditempelkan. One has to wonder if prioritizing interaction sacrifices depth of information. Seseorang perlu bertanya-tanya, apakah memprioritaskan interaksi mengorbankan kedalaman informasi? It's often a tricky balance between education and sheer entertainment, isn't it? Seringkali sulit untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan hiburan semata, bukan? Museums should be spaces for thoughtful contemplation, rather than frantic activity. Museum seharusnya menjadi tempat untuk kontemplasi yang mendalam daripada aktivitas yang terburu-buru. Really skillful use of technology can illuminate history in exciting ways. Penggunaan teknologi yang sangat terampil dapat menerangi sejarah dengan cara yang menarik. Perhaps the focus should be on making artifacts more accessible, not endlessly interactive.
Mungkin fokusnya seharusnya pada membuat artefak lebih mudah diakses, bukan terus-menerus interaktif. Are we valuing doing over actual understanding and appreciation? Apakah kita lebih menghargai melakukan daripada pemahaman dan apresiasi yang sebenarnya? Several exhibits I've seen appear to prioritize spectacle over substance. Beberapa pameran yang pernah saya lihat tampaknya lebih mengutamakan kemegahan daripada isi. Some interactive installations are simply gimmicky and lack intellectual rigor. Beberapa instalasi interaktif hanyalah trik murahan dan kurang memiliki kedalaman intelektual. It feels like a concession to shorter attention spans these days, doesn't it? Rasanya seperti sebuah kompromi untuk rentang perhatian yang lebih pendek akhir-akhir ini ya. There's a definite risk of dumbing down complex information through oversimplification. Ada risiko nyata penyederhanaan informasi kompleks yang berlebihan, sehingga menjadi kurang bermakna. Have you noticed some attempts feel contrived or artificially stimulating? Pernahkah kamu menyadari bahwa beberapa upaya terasa dibuat-buat atau stimulasi yang artifisial? It's wonderful when interaction fosters genuine curiosity and deeper exploration. Sungguh luar biasa ketika interaksi memicu rasa, ingin tahu yang tulus dan eksplorasi lebih mendalam. Perhaps it ultimately depends on the type of museum, art versus science, for instance. Mungkin pada akhirnya bergantung pada jenis museumnya. Altis, alpis, ultis, alpis, pani, altis, I believe museums should preserve a sense of reverence and quiet reflection. Saya percaya museum seharusnya menjaga rasa hormat dan perenungan yang tenang. Sometimes less is more. Letting the objects speak for themselves feels incredibly powerful. Kadang-kadang kurang itu lebih. Membiarkan objek berbicara untuk diri mereka sendiri, terasa sangat kuat. Certain displays excel at blending technology with traditional presentation seamlessly, leading to enhanced learning. Beberapa tampilan unggul dalam memadukan teknologi dengan presentasi tradisional secara mulus, menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. They occasionally can distract from the original artwork or artifact. Mereka kadang-kadang dapat mengalihkan perhatian dari karya seni atau artefak aslinya. Perhaps aesthetic standards evolve with cultural shifts? Mungkin standar estetika berubah seiring pergeseran budaya? Does the artist's intention invalidate a viewer's interpretation? Apakah maksud seniman membatalkan interpretasi penonton? Honestly, shouldn't artistic value be determined by critical consensus? Sejujurnya, bukankah nilai artistik seharusnya ditentukan oleh konsensus kritik? Wouldn't a mathematical formula applied to composition reveal inherent beauty? Bukankah sebuah formula matematika yang diterapkan pada komposisi akan mengungkapkan keindahan inheren? Can emotional response ever be truly divorced from personal experience? Dapatkah respons emosional benar-benar dipisahkan dari pengalaman pribadi? Wouldn't one contend art's impact relies on its provocation of feeling, therefore inherently subjective? Tidakkah seseorang berpendapat bahwa dampak seni bergantung pada provokasi perasaan, sehingga secara inheren bersifat subjektif? Considering the power dynamics in art history, is objectivity even attainable? Mengingat dinamika kekuasaan dalam sejarah seni, apakah objektivitas dapat dicapai? Have you considered how cultural background biases perception? Apakah Anda mempertimbangkan bagaimana latar belakang budaya memengaruhi persepsi?
Is there a universally recognized symbol that bypasses interpretation? Apakah ada simbol yang diakui secara universal yang melewati interpretasi? It seems quite certain. Differing perspectives simply enrich the experience. Sepertinya cukup pasti, perbedaan sudut pandang justru memperkaya pengalaman. One might argue that technical skill provides a baseline for evaluation. Seseorang mungkin berpendapat bahwa keterampilan teknis menyediakan dasar untuk evaluasi. Perhaps historical context is crucial to understanding and judging any artwork. Mungkin konteks sejarah penting untuk memahami dan menilai karya seni apapun. To what extent does the medium itself influence how a piece is perceived? Seberapa besar medium itu sendiri memengaruhi cara sebuah karya diterima? Wouldn't defining objective criteria risk stifling creativity and innovation? Apakah mendefinisikan kriteria objektif akan berpotensi menghambat kreativitas dan inovasi? Art's ability to cause disagreement suggests inherent subjectivity. No? Kemampuan seni untuk menimbulkan ketidaksetujuan menunjukkan subjektivitas inheren, bukan? Certainly, appreciating different styles requires open-mindedness. Tentu saja, menghargai berbagai gaya membutuhkan pikiran terbuka. Considering the impact art has on society, its meaning is constantly negotiated. Mengingat dampak seni pada masyarakat, maknanya terus dinegosiasikan. The concept of timeless beauty feels overly romanticized, isn't it? Konsep kecantikan abadi terasa terlalu diromantisasi, bukan? Standing before my work in a gallery would be deeply validating, honestly. Berdiri di depan karya saya di galeri akan sangat memvalidasi, jujur saja. It feels surreal to think something born from hours of solitude is now viewed by strangers. Rasanya, aneh membayangkan sesuatu yang lahir dari berjam-jam kesendirian sekarang dilihat oleh orang asing. A strange mix of pride and vulnerability would definitely wash over me. Perpaduan aneh antara kebanggaan dan kerapuhan pasti akan menyelimuti diriku. Wouldn't it be incredible to overhear people discussing interpretations of the piece? Bukankah luar biasa jika bisa mendengarkan orang-orang membahas interpretasi karya ini? Knowing that a curator selected my work feels like an affirmation. Mengetahui bahwa seorang kurator memilih karya saya terasa seperti sebuah afirmasi. That's huge. Itu besar sekali. A little intimidation, perhaps? Seeing it presented so formally is intense. Mungkin sedikit intimidasi, melihatnya disajikan begitu formal rasanya berat. Imagining my creation hanging amongst masters feels both amazing and humbling. Membayangkan karya saya terpajang bersama para master terasa luar biasa sekaligus membumikan. Hopefully people connect with the emotion I poured into it. Semoga orang-orang bisa merasakan emosi yang saya curahkan ke dalamnya. That's all one can ask. Itulah yang bisa diminta seseorang. It might feel a bit narcissistic, having so much attention focused on something I made. Mungkin terasa sedikit narsis. Rasanya begitu banyak perhatian terpusat pada sesuatu yang aku buat. The thought of someone studying my brushstrokes, that's a little unnerving. Memikirkan seseorang mempelajari goresan kuas saya, itu sedikit mengganggu. It'd be interesting to see how my work relates to the pieces around it. Akan menarik untuk melihat bagaimana karya saya berhubungan dengan karya-karya lain di sekitarnya. A conversation of sorts. Percakapan semacamnya. Would people get what I was aiming for? That's the question that would linger. Apakah orang-orang akan mengerti apa yang aku coba sampaikan? Itulah pertanyaan yang terus menghantuiku. Honestly, relief.
years of work culminating in this moment. Sejujurnya, lega. Bertahun-tahun kerja akhirnya mencapai puncak di momen ini. It'd be special. Akan terasa istimewa. A whisper of imposter syndrome would likely creep in, inevitably. Bisikan sindrom penipu mungkin mulai menyusup, tak terhindarkan. Seeing my art framed and lit. Melihat karyaku dipigura dan diterangi. A level of permanence I hadn't considered. Tingkat kepermanenan yang belum pernah saya pertimbangkan. It would feel like my voice is amplifying, reaching people in a unique way. Rasanya, seperti suaraku semakin lantang, menjangkau orang lain dengan cara yang unik. The weight of being represented. That's something to internally grapple with. Beban dari direpresentasikan. Itu adalah sesuatu untuk bergumul secara internal. To see the piece given new life in such a space feels like a fulfillment. Melihat karya tersebut dihidupkan kembali di tempat seperti ini terasa seperti sebuah pemenuhan. Perhaps augmented reality experiences could layer additional context onto exhibits. Mungkin pengalaman augmented reality dapat menambahkan konteks tambahan pada pameran. Wouldn't it be fascinating to see holographic guides accompanying visitors? Tidakkah akan menarik melihat pemandu holografik menemani pengunjung? Considering biometrics, could museums personalize tours based on interest? Mengingat biometrik, bisakah museum mempersonalisasi tur berdasarkan minat? Digital twins of collections offer accessibility from anywhere, don't you think? Digitalisasi koleksi memberikan aksesibilitas dari mana saja, bukan begitu? Facial recognition could provide insights into visitor engagement levels. Pengenalan wajah dapat memberikan wawasan mengenai tingkat keterlibatan pengunjung. The potential of gamification to enhance learning is quite compelling, wouldn't you agree? Potensi gamifikasi untuk meningkatkan pembelajaran cukup menarik, bukan begitu? Imagine museums utilizing AI for dynamic exhibit design. Bayangkan museum menggunakan AI untuk desain pameran yang dinamis. Data analytics regarding visitor flow could radically improve layouts. Analisis data mengenai arus pengunjung dapat meningkatkan tata letak secara signifikan. Interactive projections onto artworks seen within reach soon. Proyeksi interaktif pada karya seni tampaknya akan segera terwujud. Virtual reality recreations of lost historical sites would be incredible. Rekreasi realitas virtual dari situs-situs historis yang hilang akan sangat luar biasa. Museums could benefit from blockchain technologies for provenance tracking. Museum dapat memperoleh manfaat dari teknologi blockchain untuk melacak asal-usul. Crowdsourced exhibit creation, powered by social media, seems a plausible evolution. Pembuatan pameran yang bersumber dari banyak pihak, didukung oleh media sosial, terlihat seperti evolusi yang masuk akal. Could robotics offer personalized conservation assistance? Bisakah robotika menawarkan bantuan konservasi yang dipersonalisasi? Exploring the use of 5G to deliver seamless AR/VR experiences. Menjelajahi penggunaan 5G untuk memberikan pengalaman AR/VR yang mulus. Considering the power of neural networks to contextualize art history is exciting. Mempertimbangkan kekuatan jaringan saraf untuk mengkontekstualisasi sejarah seni sangatlah menarik. A focus on digital asset ownership via NFTs feels inevitable. Fokus pada kepemilikan aset digital melalui NFT terasa tak terhindarkan. Wouldn't it be impactful to see museums utilizing spatial computing? Tidakkah akan berdampak besar melihat museum memanfaatkan komputasi spasial?
The integration of smell and touch through digital interfaces intrigues me. Integrasi penciuman dan sentuhan melalui antarmuka digital membuat saya tertarik. Often, art's power feels surprisingly distant. Seringkali, kekuatan seni terasa jauh sekali. Wouldn't you agree that some exhibits just stay with one? Tidakkah kamu setuju bahwa beberapa pameran hanya tetap dengan satu orang? There is a painting from the Renaissance period currently haunting my thoughts. Ada lukisan dari periode Renaissance yang sedang menghantui pikiranku. Sometimes, a sculpture's weight seems to physically press upon the soul. Kadang-kadang, berat sebuah patung tampak secara fisik menekan jiwa. It's strange how colors can evoke such intense memories, isn't it? Sungguh aneh bagaimana warna dapat membangkitkan memori yang begitu kuat, bukan? The sheer scale of certain installations is overwhelming. Skala instalasi tertentu sangatlah luar biasa. Perhaps a connection is sparked by recognizing one's own humanity in the work. Mungkin sebuah hubungan terjalin ketika seseorang mengenali kemanusiaan dirinya sendiri dalam sebuah karya. Wasn't it unexpected how a simple brushstroke could convey such grief? Tidakkah mengejutkan bagaimana goresan kuas sederhana bisa menyampaikan kesedihan yang begitu mendalam? A particular photograph once felt like looking into someone's lost world. Sebuah foto tertentu pernah terasa seperti melihat ke dalam dunia seseorang yang hilang. Doesn't the context influence how deeply one is moved? Bukankah konteks memengaruhi seberapa dalam seseorang tersentuh? Have you ever considered looking at art as a conversation between the artist and oneself? Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk melihat seni sebagai percakapan antara seniman dan diri sendiri? The interplay of light and shadow can completely alter one's perception. Perpaduan antara cahaya dan bayangan dapat mengubah persepsi seseorang secara menyeluruh. Often feel a sort of resonance with abstract art, though I can't explain why. Sering merasa ada semacam resonansi dengan seni abstrak, meskipun saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Certain pieces just seem to bypass the intellect and go straight for emotions. Beberapa karya seni sepertinya langsung menyentuh emosi tanpa melalui pikiran. Once found myself tearing up while looking at a delicate porcelain piece. It was bizarre. Dulu pernah aku sampai menangis saat melihat keramik yang rapuh, itu aneh. Doesn't the artist's story enhance the impact of their creation? Bukankah cerita seniman meningkatkan dampak dari karya mereka? It is remarkable how static images can feel so deeply alive. Sungguh luar biasa bagaimana gambar statis bisa terasa begitu hidup. A fleeting encounter with a Caravaggio painting fundamentally altered my perspective on beauty. Pertemuan singkat dengan lukisan Caravaggio secara mendasar mengubah perspektif saya tentang keindahan. Wouldn't understanding the historical backdrop significantly enrich one's interpretation of a painting? Tidakkah memahami latar belakang sejarah akan sangat memperkaya interpretasi seseorang terhadap sebuah lukisan? Do we really grasp a sculpture's power without knowing its creator's influences? Apakah kita benar-benar memahami kekuatan sebuah patung tanpa mengetahui pengaruh penciptanya? It seems vital to consider the era in which a piece was created, doesn't it? Sepertinya penting untuk mempertimbangkan era tempat sebuah karya diciptakan, bukan? A painting detached from its historical context feels incomplete somehow. Sebuah lukisan yang terlepas dari konteks historisnya terasa tidak lengkap rasanya. Exploring the artist's life offers incredible insight into their work. Menjelajahi kehidupan seorang seniman, menawarkan wawasan luar biasa ke dalam karya mereka.
Isn't it fascinating how an artist's personal story can illuminate a piece? Bukankah menarik bagaimana kisah pribadi seorang seniman dapat menerangi sebuah karya? The meaning of art is undoubtedly shaped by the societal norms of its time. Makna seni tidak diragukan lagi dibentuk oleh norma sosial zamannya. Consider how a work might be perceived differently today than when originally created. Pertimbangkan bagaimana sebuah karya dapat dipersepsikan secara berbeda hari ini dibandingkan saat pertama kali diciptakan. The context provides clues, doesn't it? Hidden narratives woven into the canvas. Konteksnya memberikan petunjuk, bukan narasi tersembunyi yang terjalin ke dalam kanvas. To fully appreciate a piece requires delving into its origins. Untuk benar-benar menghargai sebuah karya seni, diperlukan penyelaman mendalam ke dalam asal-usulnya. Often, appreciating the artist's struggles is key to understanding their vision. Seringkali, menghargai perjuangan seorang seniman adalah kunci untuk memahami visi mereka. Can one truly dissect a work's artistry without knowing the prevailing artistic movements? Bisakah seseorang benar-benar menganalisis seni suatu karya tanpa mengetahui gerakan artistik yang berlaku? Understanding the impact on other artists seems essential to me. Memahami dampak pada seniman lain terasa sangat penting bagiku. The artist's background reveals so much about their choices, doesn't it? Latar belakang seniman itu mengungkapkan banyak hal tentang pilihan mereka, bukan? Without historical knowledge, wouldn't artistic observations be superficial, perhaps? Tanpa pengetahuan sejarah, mungkin saja observasi artistik menjadi dangkal. Isn't recognizing a piece's place in art history crucial for deeper engagement? Apakah mengenali tempat sebuah karya dalam sejarah seni penting untuk pemahaman yang lebih mendalam? The narrative surrounding an artwork can dramatically alter its reception, wouldn't you agree? Narasi seputar sebuah karya seni dapat sangat mengubah bagaimana ia diterima, bukankah kamu setuju? A quiet corner in the Frick collection always feels like a personal sanctuary. Sudut tenang di koleksi Frick selalu terasa seperti tempat perlindungan pribadi. Exploring the Impressionists at Musée d'Orsay is simply breathtaking, isn't it? Menjelajahi impresionis di Musée d'Orsay sungguh memukau, ya? The sheer scale of the Guggenheim Bilbao inspires awe every single time. Besarnya skala Museum Guggenheim Bilbao selalu menginspirasi kekaguman setiap saat. Wouldn't you agree that the Met's Egyptian collection is exceptionally well curated? Bukankah Anda setuju bahwa koleksi Mesir di Museum Metropolitan sangat terkurasi dengan baik? Something about the contemporary art at Tate Modern really challenges perspectives. Sesuatu tentang seni kontemporer di Tate Modern benar-benar menantang perspektif. The Isabella Stewart Gardner Museum embodies a uniquely intimate atmosphere, don't you think? Museum Isabella Stewart Gardner mewujudkan suasana yang unik dan intim, bukan? Discovering hidden gems at the British Museum keeps me coming back for more. Menemukan permata tersembunyi di Museum British membuatku terus kembali lagi. A particular sculpture in the Hirshhorn Museum completely captivated my imagination. Sebuah patung tertentu di Museum Hirshhorn benar-benar telah memikat imajinasiku. The Detroit Institute of Arts' collection speaks volumes about cultural resilience. Koleksi Detroit Institute of Arts berbicara banyak tentang ketahanan budaya. It's fascinating how the Van Gogh Museum brings his artistry to life, isn't it? Sungguh menarik bagaimana Museum Van Gogh menghidupkan karya seninya, ya. Always feels good to wander the halls of the National Gallery. Selalu menyenangkan untuk berjalan-jalan di lorong-lorong Galeri Nasional. The power of ancient art at the Louvre is undeniable.
Kekuatan seni kuno di Louvre tidak dapat disangkal. Such a delightful experience visiting the Denver Art Museum. Sungguh pengalaman yang menyenangkan mengunjungi Museum Seni Denver. Really love how the Walker Art Center champions new artists. Saya sangat menyukai bagaimana Walker Art Center mendukung seniman-seniman baru. The Art Deco details at the Victoria and Albert Museum are phenomenal, truly. Detail Art Deco di Victoria and Albert Museum sangat luar biasa, sungguh. Can't help but be drawn to the intensity of MoMA's collection. Tidak bisa menahan diri untuk tertarik pada intensitas koleksi MoMA. Feels like stepping back in time at the Uffizi Gallery, doesn't it? Rasanya seperti kembali ke masa lalu di Galeri Uffizi ya. The vibrant colors and energy of Dali Theater Museum are something special. Warna-warna cerah dan energi dari Museum Teatro Dali adalah sesuatu yang istimewa. Considering the cost of entry, are museums actively attempting to lower barriers for low-income individuals? Mengingat biaya masuknya, apakah museum secara aktif berusaha menurunkan hambatan bagi individu berpenghasilan rendah? Perhaps collaborative exhibitions could draw in a wider demographic. Mungkin pameran kolaborasi dapat menarik lebih banyak kalangan. Does offering free days genuinely address systemic accessibility issues, or is it merely performative? Apakah menawarkan hari gratis benar-benar mengatasi masalah aksesibilitas sistemik, atau hanya bersifat performatif? How can galleries better represent artists from underserved communities with consistent support, not just during designated months? Bagaimana galeri dapat lebih baik merepresentasikan seniman dari komunitas yang kurang terwakili dengan dukungan yang berkelanjutan, bukan hanya selama bulan-bulan tertentu? Surely there's room for digital initiatives that extend the museum experience beyond physical walls. Tentu saja ada ruang untuk inisiatif digital yang memperluas pengalaman museum melampaui dinding fisik. Museum education programs frequently cater to school groups, but what about adult learners with limited formal art education? Program pendidikan museum seringkali melayani kelompok sekolah, tetapi bagaimana dengan pembelajar dewasa yang memiliki pendidikan seni formal terbatas? It's a valid question pondering how museums balance preservation efforts with inclusive programming. Ini pertanyaan yang sah untuk merenungkan bagaimana museum menyeimbangkan upaya pelestarian dengan program inklusif. Consider carefully if simply translating labels into multiple languages makes art truly accessible, or only superficially so? Pertimbangkan dengan seksama, apakah sekadar menerjemahkan label ke dalam berbagai bahasa, benar-benar membuat seni dapat diakses oleh semua orang atau hanya secara dangkal saja? Are museums adequately addressed in the conversation around socioeconomic disparities within the art world? Apakah museum sudah cukup dibahas dalam percakapan mengenai kesenjangan sosioekonomi di dunia seni? What role does museum staffing play in creating a welcoming environment for all visitors? Peran apa yang dimainkan oleh staf museum dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua pengunjung? Isn't it about time museums actively solicit and incorporate community feedback into their exhibition design? Bukankah sudah saatnya museum secara aktif meminta dan memasukkan umpan balik masyarakat ke dalam desain pameran mereka? Perhaps audio descriptions, tactile exhibits, and other sensory aids are still underutilized. Mungkin deskripsi audio, pameran taktil dan bantuan sensorik lainnya masih kurang dimanfaatkan. Museums should assess and address the impact of their location on accessibility for those with transportation challenges. Museum sebaiknya menilai dan mengatasi dampak lokasi mereka terhadap aksesibilitas bagi mereka yang menghadapi tantangan transportasi. Does the language used in exhibit texts inadvertently exclude certain audiences, employing jargon, or assuming prior knowledge?
Apakah bahasa yang digunakan dalam teks pameran secara tidak sengaja mengecualikan kelompok audiens tertentu, menggunakan jargon, atau berasumsi pengetahuan sebelumnya? Are there sufficient resources devoted to outreach programs targeting communities historically marginalized by art institutions? Apakah ada sumber daya yang cukup dialokasikan untuk program penjangkauan yang menargetkan komunitas yang secara historis terpinggirkan oleh lembaga seni? It is noticeable that museum staff often lack diversity and understanding of varied cultural backgrounds. Perlu diperhatikan bahwa staf museum seringkali kurang beragam dan pemahaman tentang latar belakang budaya yang berbeda. Considering current climate issues, is the industry doing enough to support local artists and sustainable practices? Mengingat isu iklim saat ini, apakah industri sudah melakukan cukup banyak untuk mendukung seniman lokal dan praktek berkelanjutan? Frequently, it's a matter of breaking down the perceived prestige surrounding art to encourage broader participation. Seringkali ini menyangkut peruntuhan prestis yang dianggap ada di sekitar seni untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. A complex ethical dilemma, isn't it? Dilema etika yang rumit, ya kan? Isn't the preservation of cultural heritage paramount? Bukankah pelestarian warisan budaya adalah hal yang paling utama? Considering the provenance is absolutely vital, would you agree? Mengingat asal-usulnya sangat penting, apakah Anda setuju? Perhaps a tiered system of profit distribution could be explored. Mungkin sistem distribusi keuntungan bertingkat bisa dieksplorasi. It feels wrong to commodify history, doesn't it? Rasanya salah untuk mengkomodifikasi sejarah, bukan begitu? Are museums truly custodians or simply owners then? Apakah museum benar-benar penjaga atau hanya pemilik kalau begitu? What responsibility do institutions have to repatriate items? Tanggung jawab apa yang dimiliki oleh institusi untuk mengembalikan barang? Wouldn't funding alternatives lessen the reliance on sales? Apakah pendanaan alternatif dapat mengurangi ketergantungan pada penjualan? Selling off pieces feels like losing a vital link to the past. Menjual bagian-bagian terasa seperti kehilangan hubungan penting dengan masa lalu. Does financial stability outweigh historical integrity? Apakah stabilitas finansial lebih penting daripada integritas sejarah? The line between preservation and profiteering appears blurred. Garis antara pelestarian dan pencarian keuntungan tampak kabur. Can revenue from sales meaningfully fund conservation efforts? Apakah pendapatan dari penjualan dapat secara signifikan membiayai upaya konservasi? Perhaps public funding should cover maintenance costs, always. Mungkin dana publik seharusnya menutupi biaya pemeliharaan, selalu. The desire for accessibility versus exclusivity is a challenge. Keinginan akan aksesibilitas versus eksklusivitas adalah sebuah tantangan. Considering the impact on source communities feels important. Mempertimbangkan dampak pada komunitas sumber terasa penting. One must ask, where does this end ultimately? Seseorang harus bertanya, di mana ini akhirnya berakhir? Evaluating the long-term consequences is a necessity. Mengevaluasi konsekuensi jangka panjang adalah sebuah keharusan. The debate around ownership raises difficult questions, I feel. Perdebatan mengenai kepemilikan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit, saya rasa. Perhaps a gallery's curation truly shapes public perception of new talent. Mungkin kurasi sebuah galeri benar-benar membentuk persepsi publik terhadap bakat baru. Wouldn't you agree that exhibiting in a reputable space grants visibility instantly? Tidakkah menurutmu bahwa pamer di tempat yang terpercaya memberikan visibilitas secara instan?
For burgeoning artists, gallery representation acts as significant validation. Bagi seniman yang sedang berkembang, representasi galeri bertindak sebagai validasi signifikan. Does extensive artist development support within galleries matter hugely? Apakah dukungan pengembangan seniman yang ekstensif dalam galeri sangat penting? The commercial viability a gallery offers can be both blessing and curse. Kelayakan komersial yang ditawarkan sebuah galeri bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Considering the influence, should galleries prioritize discovery over profit? Mengingat pengaruhnya, haruskah galeri memprioritaskan penemuan daripada keuntungan? Art fairs presenting emerging artists. A double-edged sword, wouldn't you say? Pameran seni yang menampilkan seniman baru, pedang bermata dua, bukan begitu? Success for newer artists is often inextricably linked to gallery affiliation. Kesuksesan bagi seniman-seniman baru seringkali terikat erat dengan afiliasi galeri. How important are galleries' networking opportunities for emerging creatives? Seberapa pentingkah kesempatan jaringan yang disediakan galeri bagi para kreator muda? The emphasis on sales, does it compromise artistic integrity at times? Apakah penekanan pada penjualan kadang-kadang mengorbankan integritas artistik? Exposure through established galleries certainly impacts future funding opportunities. Paparan melalui galeri yang mapan tentu memengaruhi peluang pendanaan di masa depan. Can gallery support systems genuinely foster long-term artistic growth? Bisakah sistem pendukung galeri benar-benar memupuk pertumbuhan artistik jangka panjang? Wouldn't wider accessibility to galleries benefit a larger pool of artists? Apakah perluasan akses ke galeri akan menguntungkan lebih banyak lagi seniman? The question remains, are galleries about art or investment? Pertanyaannya tetap, apakah galeri membahas seni atau investasi? It feels increasingly crucial for galleries to engage with digital platforms. Semakin terasa penting bagi galeri untuk terlibat dengan platform digital. That initial gallery showing can make or break a career, seemingly. Pameran galeri pertama itu bisa menentukan arah suatu karier, tampaknya. Considering the gatekeeping role galleries play, is more diversity required? Mengingat peran penjagaan yang dimainkan galeri, apakah diperlukan lebih banyak keberagaman? Without gallery support, many emerging artists might remain unseen. Tanpa dukungan galeri, banyak seniman muda yang mungkin tetap tidak terlihat. Wouldn't it be amazing to get lost within the Louvre's wings, dedicating hours exclusively to French painting from 1848 to 1870? Tidakkah luar biasa jika tersesat di antara sayap-sayap Museum Louvre, mendedikasikan berjam-jam hanya untuk lukisan Prancis dari tahun-tahun 1848 sampai tahun 1870? Perhaps a full day examining the pre-Columbian gold artifacts held within Bogotá's Gold Museum would be unforgettable. Mungkin menghabiskan seharian penuh untuk mempelajari artefak emas pra-Kolombia yang disimpan di Museum Emas Bogota akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Delving into the Bauhaus archive in Berlin, analyzing the core principles of design, that would be an immersive experience. Menjelajahi arsip Bauhaus di Berlin, menganalisis prinsip-prinsip desain inti, itu akan menjadi pengalaman yang mendalam. One could easily spend hours captivated by the sculptures at the Galleria dell'Accademia, focusing purely on Michelangelo's unfinished works. Seseorang bisa dengan mudah menghabiskan berjam-jam terpukau oleh patung-patung di Galleria dell'Accademia, hanya fokus pada karya Michelangelo yang belum selesai. Spending a whole day within the Pergamon Museum truly exploring ancient architectural wonders, with a strong focus on the Ishtar Gate, sounds fantastic.
Menghabiskan 1 hari penuh di Museum Pergamon untuk benar-benar menjelajahi keajaiban arsitektur kuno, dengan fokus kuat pada gerbang Ishtar, terdengar fantastis. Imagine dedicating an entire day at the Smithsonian National Museum of Natural History to solely studying insect evolution and classification. Bayangkan mendedikasikan 1 hari penuh di Smithsonian National Museum of Natural History, hanya untuk mempelajari evolusi dan klasifikasi serangga. The sheer number of pieces at the Metropolitan Museum of Art almost demands a focused study, perhaps early Renaissance portraiture. Jumlah karya seni yang begitu banyak di Museum Metropolitan hampir menuntut studi mendalam, mungkin potret Renaissance awal. Is it possible to truly appreciate the intricacies of Japanese woodblock prints without a day entirely devoted to them at the British Museum? Apakah mungkin untuk benar-benar menghargai kerumitan cetakan kayu Jepang tanpa 1 hari yang sepenuhnya didedikasikan untuk mereka di Museum British? A complete immersion in Dutch masters at the Rijksmuseum seems like an ideal way to spend a day. Terbenam sepenuhnya dalam karya-karya agung Belanda di Rijksmuseum, terdengar seperti cara yang ideal untuk menghabiskan 1 hari. Exploring the ancient Egyptian collections at the Egyptian Museum in Cairo, specifically focusing on private versus public depictions of the afterlife, would be captivating. Menjelajahi koleksi Mesir kuno di Museum Mesir Kairo, dengan fokus khusus pada penggambaran kehidupan akhirat secara pribadi versus publik akan sangat menarik. The possibilities are endless at MoMA, concentrating exclusively on abstract expressionism, I suppose. Kemungkinannya tak terbatas di MoMA, hanya berfokus pada ekspresionisme abstrak, kurasa. Perhaps a deep dive into African masks at the Musée d'Art Tribal in Paris would offer significant insight. Mungkin menyelami lebih dalam mengenai topeng-topeng Afrika di Musée d'Art Tribal di Paris akan menawarkan wawasan yang signifikan. Wouldn't a day spent analyzing the ceramics at the V&A Museum be incredibly enriching? Bukankah 1 hari yang dihabiskan untuk menganalisis keramik di Museum V&A akan sangat bermanfaat? Focusing on impressionist landscapes at the Musée d'Orsay could consume an entire day happily. Memusatkan perhatian pada lanskap impresionis di Musée d'Orsay bisa menghabiskan 1 hari penuh dengan bahagia. A visit to the Uffizi Gallery, specifically studying Botticelli's mythological paintings, is a captivating idea. Sebuah kunjungan ke Galeri Uffizi, khususnya mempelajari lukisan-lukisan mitologis Botticelli, adalah ide yang menarik. Guggenheim Bilbao's architecture itself warrants focused admiration for an entire day, beyond the exhibited art. Arsitektur Museum Guggenheim Bilbao sendiri layak mendapatkan kekaguman yang terfokus selama 1 hari penuh, di luar karya seni yang dipamerkan. How about dedicating a whole day to observing contemporary sculpture at Tate Modern? Bagaimana kalau meluangkan 1 hari penuh untuk mengamati patung kontemporer di Tate Modern? One would be mesmerized by the pottery and bronzes held within the Benin Bronzes collection at British Museum. Seseorang akan terpesona oleh gerabah dan perunggu yang tersimpan dalam koleksi perunggu Benin di Museum British.